ce qui amène la boisson à provenance de Beni, Brasimba, ce qui amène la boisson à partir de notre pays voisin. Et ce secteur, il y a du désordre total. Nous voulons y mettre de l'ordre. On s'est fixé encore une réunion pour fixer les prix et éliminer l'économie informelle dans ce secteur. Kisha vinyangulwa vinatoka mudepo deja pale vimeenda, hautanambia tena ingine kitu. Ifu ucheke, ukisha maliza cheke unatoka unaenda. Tunawasalimu tena watazamaji wote wa Kivu Morning Post TV ndani ya kipindi Dans le Riz de Goma. Ndani ya mji wa Goma kumeonekana kinywaji yenye imekuwa expire ama siku za kukunywa imesha kupita, na meya wa mji ameangalia shida zitakuwa mbele kupatana na kutumia hizi pombe. Na kwa leo tunashuka tena kusikia wakaaji wa mji wa Goma wanasema nini, vile vile meya wa mji amesema nini kuhusu hiyo hali ya kuuzisha pombe zinayofika ama pombe zinaokuwa na date d'expiration ama mapombe zenye zilisha expire ku marché ndani ya ville ya Goma. C'est-à-dire quoi? Nous sommes en train de dire tantôt, chaque jour ici, que nous sommes venus remettre de l'ordre dans la ville de Goma et une discipline dans la société. Nous sommes en train de partir secteur par secteur. La semaine passée, on avait parlé avec les gens, bars, des cabarets et des petits hôtels. Aujourd'hui, on a parlé avec les transporteurs, maintenant, des boissons alcooliques, ceux qui ont des dépôts ici, ce qui amène la boisson à provenance de Beni, Brasimba, et ce qui amène la boisson à partir de notre pays voisin. Et ce secteur, il y a du désordre total. Nous voulons y mettre de l'ordre. On s'est fixé encore une réunion pour fixer les prix et éliminer l'économie informelle dans ce secteur. Parce que l'économie formelle, c'est celui qui est reconnu par nous. Il paye ses impôts, il paye ses taxes. Maintenant, quand il y a l'économie informelle qui déstabilise celui qui paie les impôts, ça, on doit écarter. C'est à nous, l'État, maintenant, de réglementer et de remettre l'ordre dans ce secteur. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Demain, on va finaliser pour voir comment est-ce que dans ce secteur, on va y mettre de l'ordre et une discipline. Les boissons périmées, on va parler avec OCC. C'est parce que OCC, c'est lui qui a un laboratoire. C'est un service technique qui va nous confirmer est-ce que le boisson il est périmé ou bien il est hors la date d'expiration ou bien la date de fabrication. C'est comme ça. Donc nous allons parler, c'était convenu que nous allons parler avec le service technique qui est l'OCC qui va nous aider à faire ce genre de choses. Oui, il y a des mesures, une fois constatées au niveau de nous, on doit prendre une mesure et voir comment est-ce qu'on peut arriver même à sanctionner. Il y a une mesure parce que il y a une mesure après avoir constaté. Après avoir analysé et faire le suivi, c'est une fausse information. Vous savez, nous sommes en train de le dire et le gouverneur de province nous a recommandé de combattre beaucoup la xénophobie, le tribalisme et la haine. Le Rwanda, c'est notre pays voisin, avant, aujourd'hui et demain. Il y a les principes qui gèrent le comportement des États en relations internationales, c'est le principe de bon voisinage. Nous allons rester voisins avec ces pays et nous devons coopérer. C'est-à-dire quoi? Les commerces transfrontaliers existaient hier, aujourd'hui et ça sera demain. C'est-à-dire c'est une fausse information. Ce que nous allons organiser, c'est quoi maintenant? C'est les commerces transfrontaliers des boissons pour que les Rwandais qui quittent le Rwanda pour venir vendre ici en profitent. Parce que les désordres et qui payent la taxe, les impôts au niveau des douanes, quelqu'un fait ces commerces-là, excusez, à traversant au niveau des Pagnarodes. Vous voyez, c'est ça. On veut lutter pour ça. C'est-à-dire l'économie formelle, c'est lui qui est dans la légalité et celui qui est dans la voie illégale.
Maintenant, ça, on veut casser pour que celui qui traverse les frontières quitte le Rwanda pour venir faire le commerce ici, pour bien qu'il soit, 1, sécurisé, 2, protégé, et puis qu'il puisse aussi profiter de ces petits commerces transfrontaliers qu'il est en train de faire des Rwanda jusqu'ici au Congo. Kwa jina langu wananiita Sangano Manywa Jacques, nikikuwa mchuruzi. Nachuruza kila kitu yote, iwe vinywaji yote. Tumetoka kuzungumuza naye, aligusia kuneno ya kwanza kuhusu kubatu wenye wako natia desordre mutere. Hao watu ndio wenye amegusia ko kusema ili vitu vitembee mzuri, atatusaidia, leta yetu itatunga mkono kwa ajili ya kuangalia hao watu wenye wako wanaharibu mabei mutere, watafanya suivi. Kisha banapanga na tusaidia, banapanga na mabei na kuwa fixe, kusikue mtu yoyote mwenye atazunguruka akienda pana pombe kwenye amerangulisha tena zunguruke. Ule mtu mwenye angepashwa rangulisha ule wa kidogo anazunguruka tena naenda mpatia. Hiyo desordre shefu amesema ya kwamba haitaki, atashikaza na tia na ane, watazunguruka mtu huyo yote akionekana atapata shida, wala watamuita wanampatia conseil, akishindikana wanamtia gerezani. Kuhusu vile Genta ametoka kusema, vraiment tunafurahia tena sana, akitusaidia anatia kila kitu yote kwa ordre, itatupatia kupata faida na ule wa chini naye anapanda. Ni kusema kwa muda saizi wenye hawakufika hatujue kama ni kosi fulani. Juba litumaka message mbele ya wakati ya kwamba leo ilifo tujipresenter leo. Sasa hatuwezi jua kama ni koze fulani yenye iliacha hawakufika. Ni kusema kwa muda saizi kwani ni wengi, itaromba kwa tafutisha sawa jinsi shefa alitoka kusema entre kesho waitike hapa. Hiyo unajua kwamba Rwanda wanatiaka vitu kwa ordre. Na pombe antuka mimi napashwa waza ni hao watu wenye wanaendaka ziuza, wanaziweka, wakiziweka na wenyewe wanatoka hapa Kongo wanaenda zunguruka, wanaenda ziuza ku depo kwa village huko, wanazileta huku. Lakini Rwanda haiwezi pana pombe yenye ilishakuwa expire. Na ingine ya pili, unajua deja kwa muda saizi pombe Rwanda ziko zinaanza kosekana, ziko zinakuya limoya mu semaine. Na kwa hii masiku kwanza kuko ginsi wako anatumika mu Ruganda, kuko ginsi wako muizini, kuko ginsi wako anatumika. Leo kama bali tosha mizingi, ni kusema tena ingine siku atapitisha hii semene ndio tena wanatengeneza mizingi. Sasa ule mwenye ataenda uza ile pombe anaiuziaka ku batu benye balikuwa lishaziweka. Me Rwanda vraiment iko bien organisé. Ile club ni ya Uganda, haiko ya Rwanda. Kwa machache hapo mnapaswa wazilia juniors ya anza ujisha hizo, lakini tulisha create association, na hii association ni kuhusu wale wenyewe walikuwa kwa naharibu mabei. Tulikara tukeongea, tukizungumuza, tukesema hawa wenyewe wako wanakuwa wanaharibu mabei, wa minite po wakelalamika, tukesema tutajikaza, tujiunge kwa umoja. Tukisha kuwa na stati deja, tutaomba ba viongozi batuunge mkono ili tupange mabei mzuri. Njoo tutajua namna gani tutaanza leta na vya Uganda, juu haiko juu ya vya Rwanda tu. Na mamai ziko na maji, kuhusu vitu tu vya kukunywa vyote. Tulivizungumuzia, alivigusiako, mwele kubigusiako, alisema ya kwamba batakuya biangalia, na akisema ya kwamba kuko benye bako mu reunion deja ku gouvernement saa hii. Tutakuya jua chenye kimetoka nyuma ya pale. Jina langu ni Janine, nafanya kazi ya pombe. Nashindaka tu na niko na churuza hifanda pombe vile ya muna vile. Kisha binyangulo binatoka mu depo deja pale bimeenda, hautanambia tena ingine kitu. Ifu ucheke, ukisha maliza cheke unatoka unaenda. Chenye napasha batakia kukua mwanamke haiko kuikala tu kitako. Ifu na ikala unayua mtoto wangu mimi niko nazala, kesho ndamutegemeaka namna gani, kesho ndamshauriaka nini, ifo kufa nini, gutumika. Hata bwanaka kwe na kazi ya mzuri, nao jikazi utafute kazi yako. Kisha tafuta kazi yako, unafaa nini,
munaikala nyewe wawili mko mnafanya ni mko mnatumika. Leo na kesho hauyue wenyewe utatokee. Juu sana najikutaka nilikuwa sina kitu. Bwana nikaikala kabisa nikesikia vitu vinakatala. Nikisema sasa wanangu hapa ni danger. Na kwenye huko hauko mtu tena kusema utatumikia watoto disi watoto ngapi, hapana. Ifo na mimi nijifunze kazi zangu. Sasa tumika. Apre mwaka kose na nimeanza tumika kazi yangu. Ametoweka. Singe kuwaka na kusema na mimi ngoja na mimi nijitie kwa courage. Nitumike kama sasa nishazika banjala. Njoo nina basi yani kila chaka ninaipenda, nilionaka ni kazi tu saa za wengine. Ni kazi tena ya mzuri. Hawezi shinda kiu. Hawezi shinda bila kukula. Hata uingie na haujisha hawezi kosa mwata kutosha kwa tana gazema hata mpaka magharibi. Kama Mungu alibariki kama taka tu mapombe za mingu naenda jikuta tu wanazileta. Ale na unaujisha. Shida ya kuwakiria haiwezi kosekana. Kwa sababu mtu anapasha kuya anapenda hata kukomplikia mafikiri. Kama hauna imani unashitukulisha tombokana naye na japo mwaila wakati haiko wakati ya kutombokeana na kiria. Kiria na kwa wakubembeleza. Haiko wakushitula na umushitula pana. Unapasha muonesha na mwambia wana vitu vinaendeka hivi, unapasha kula kidogo hivi na mimi nakula kidogo. Njoo vile maisha naendelea. Kwa majina ni Olivier. Kazi nafanya ni kujisha pombe. Ndio ni shaifikiako kabisa. Shaifikiako. Haiwezi kosa. Mo sana pata ile produit inakuwa perte. Puisque ni servir client pale kama akikunywa ni hayue ile mie njo naharibisha mwili ya client. Mezosi na mimi naomba sasa paske pale nikimwanga ifoni mwange pale sitaingiza pale nimehomba deja. Ile njo pete napataka mungu. Mumtezi tusaidia tu kubwa tu mapombe zinapitiaka kuma barriere ile kuma barriere kwa zinapitiaka mnatusaidia tu. Wanakuwa na kontrole kule juu na sie bititufikie sana. Puisque ile ni mbaya sana. Bon, ya kuambia ba client puisque mie njo na wapatia ile produit haiwezi kuwa erreur ya client. Ile ni kosa mwenye anaujisha. Yenda hizi lomba tu ni kule kubakua kwa wanapitiaka. Wenye pombe zinapitiaka wanatuangalilia zikuwe nafuka basi. Kisha kikao iliyofanyika na meya wa mji pamoja na wachuuzi wote wa vinywaji, inasemekana ya kwamba wengi wa wachuuzi watafanya kitu ya kwanza enregistrement, kuwajua ni wanani na wanatumika kazi gani. Ya pili kufanya suivi ya ile maproduits zenye zisha expire ku marché. Na kwa mwisho wengi wa wakaaji ama wale wanauzisha pombe wanasema ya kwamba wakuu waangalie namna gani wataweza kufatana na ile maproduit kwenye natokea. Mingi ya maproduit natoka Rwanda, bafanye suivi. Sa inakuwa dedouanier wayue inapita namna gani na kuverifie aussi na kufanya contrôle ya zile maproduit juu ba client ama ba consommateur basikwe ba victime ya maproduit périmés. Dans le rue de Goma, émission à Leo Kivu Morning Post TV, tumeongelea produit périmés zilishakuwa consommé sana muvila Goma na conséquence nini.